Tanawang Israelites, ang history sa mga Israelites. Sukad kaniadto og hantod karon. Wala mo malibok sa gisulti sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, mao kini ang akong mga piniling katawhan, ang akong nasod nga akong gipili, ang mga tao nga akong gipili og gihigugma. Pero kung basahon nimo ang Biblia, grabe sila og latigo. Permente lang i-apil sa gubat, ginasulong sa mga kalaban, maulipon sa kalaban, di ba? Naulipon sila dito sa Egypt, naulipon sila sa Babylon, naulipon sila dito sa Syria, o guban pa na mga kanasuran o mga dagko na mga syudad, nahimo silang ulipon dito. Tapos maingon ang Ginoo, they are His chosen people, they are His beloved children. Maingon ang Ginoo na, tama, they are the chosen people of God. Pero tungod kay ang kini na mga chosen people sa Ginoo, mo depende raman siya kung dunay mga pagsulay, kung sulungon sa kaaway, dagan sa Ginoo, pakitabang sa Ginoo. Kung mahimo silang ulipon, nahimo silang ulipon dito sa lain-lain na mga kanasuran, mutagan sila sa Ginoo. Magpakitabang sila sa Ginoo, Lord Ginoo, luwas sa kami. Gikan sa among kaaway. Pero timan human sila luwas na sa Ginoo. Usa lang himuon. Mamiya sa Ginoo, di na musimba sa Ginoo. Tanawa tong dito sila sa kamingawan. Giluwas sila sa Ginoo, gipagawa sila sa nasod sa Egypt. Gipakitaan og mga milagro, gipalabang diya sa tubig nga pula, sa dagat nga pula, gipainom sa tubig nga niagas dito sa bato. Gipakaon og mana diya sa wilderness. Pero sa diha nga gipaadto sa Ginoo si Moses dito sa Mount Sinai. Aron ihatag, ipakanaog sa Ginoo ngadto kaniya ang balaod nga gusto niya ipakanaog ingon nga giya diha sa Israelites unsay gihimo sa mga tao. Ilang gihagit si Aaron nga maghimo og larawan aron ilahang simbahon kay lagi kuno si Moses di na to bubalik, namatay na to dito sa buntod dito sa Mount Sinai. Kinsa na may wala makik-abi na to? Si Joshua. Samtang naa si Moses dito sa taas. Si Joshua nag-atang dito sa ubos. Sa gianan ni Joshua, ni Moses, kaya nagpaabot siya nga munaog si Moses. Pero si Aaron, nadala siya sa hukyot aning mga tao, mga Israelites, nga maghimo og estatwa nga bulawan. So ilang gitigong tanan nilang mga alahas, mga arios, mga singsing, mga kwintas, mga rilo, mga sudlanan nga mga bulawan tingali, gitigong, gitunaw, o naghimo usa ka nati nga baka, o unya gisimba nila. Tanawa! Nalimot sa Ginoo. Human sila luwas human sila pakitaay og dagan ng mga milagro, pero nalimot sa Ginoo, gibiyaan lang sila ni Moses, nisimba na sila og Dios. Ingunta ni ana, nga human ka tagay, pabor sa Ginoo, mutalikod sa Ginoo. Mubiya sa Ginoo, di na mo simba, di na mga lagad kay di panalanginan. Napahita, yung bisang panalangin makapasuod sa Ginoo, makapalayo naman hinoon sa Ginoo.